Challenge. Dati nagtatang. Basta yung ano, nakabuling ka pag titira ka sa labas. Yung hahayaan ka lang. Wala. Hindi ka mag-challenge. Hoy, bola. Reverse si Alpha. Lalim nun para. Reverse. Bagong move yun ah. Dos. Lapas. Oh. Uy, dadive na. Dilabas par. Uy, sa labas na. Uy. Oh. Tira.
Nakaharap na yun, Mads. Pag ni-reverse pa yun, ikaw talaga. Eh, basta si Alpha na, wala ka utang. Isa lang ano, well, reverse ka agad yan. Gigante! Nice! Ay, wasag! Big boy, ay! Alberton! Nice! Basta shooter ka, yun. Kumbrahan ka na, wala na. Ah, 32 minutes na lang ang available. Naubos doon sa 50 minutes. James ringless. Dalawa lamang, 8-6. Rep! Oy! Libre! Satilian! Satilian! Nice! Masag! Veterans! Masag, Derek! Gigante! Veterans! Veterans! Ay, sobra! Turn around shot! Veterans! Nice! Style Kobe! Waliwaan lang siya. Eh, doon si Alvaro. Basag! Nice! Aywa! Change. Change flavor. Yan, nag-change flavor, 10 minutes. Kanina, 20 minutes. Lagpas yata. Mas paatay. Half ano na eh. Almost game na yun sa ano. Last squad, Freddy. Dalawang ano na yun eh. Dalawang game na yun. Yung first game natin kanina, dalawang game na yun. Laban. Veterans. Aywa. Turn around. Veterans. Yun no. Eh, kulang konti. Why? Sayang hindi nakuha dyan. Hindi nakuha ng video. Hindi naka-focus doon, no? Hindi nahabol niya. Hindi na hulang ibon, ah. Naunang bulag sa ano niya. James, 2 points. Ayun lang. Ayan! Hindi nakita. Alberton, 2 points. Wala. Prep, turn around. Ay, sayang. Big boy. Ang lopos sa loob si Big Boy. Ganda. Magandang maglaro, ano? Tama ng lamig. Alberton again, 2 points. Sobra. De La Rosa. Santilian. Santilian, good. Santilian. Hoy! Aywa, James. Veterans move. Ay, sayang. Wala siya. Lalong tatagal ang laro. Yun ang ano ni Morato. Katandim ni Morato. Tingnan na wala na si
si Toto eh. Oo, siguro. Ano talaga sila yun eh. Rep, 2 points. Yun o. Ay, sayang. James. Nice. Intercept. Alberton, 2 points. Boy. Nice, big boy. Yun. Gigante. Gigante. Big boy rebound. Veterans. Yun o. Ay, sayang. Albert. Ay, wala pa. Hindi yan. Ayaw ah. Ayaw. James. Yun o. Boarding. Big boy. Lopus. On velocity kasi nagpasa siya. On motion. Veterans again. Aywa. Yun lang. Red. Ay, sayang. Red again, big boy. Masag. Aywa. Veterans. Gante tira. Alberton, the speed one. Alberton, reverse. Big boy. Ay, lumabas. Pagod na. Veterans for 2 points. Ay, wala. Rep rebound. Aywa. Albert, 2 points. Yun o. Ilan ang score niya natin? Score nyo. 13-7. 3-8. Pwede na to. 15 minutes pa. May dos naman eh. 15 minutes pa. Veterans. Foul. Nabutan. Kung papatirahin ko lang yun, wala naman sa goal. Pag walang bola, tira mo agad. Huwag ka magintiyan ng guard. Oh, tira! Turn around! Kulang lang. Masag. Albert. Yun o. Pagang. Doon ka lang par, tumira par. Yun lang o. Doon lang, sa pwesto. Markan mo par. 5-8. Wala pa ibig, wala na. Delikading na. Yan ang mag-play, 16 minutes pa, 5-8 na. Pang change word pa lang. Aywa. Veterans again, 2 points. Sayang. Hold. Big boy. Hindi pa nakuha na veterans ng ano. Hindi na lang.
Ano, rep, nakapwesto na naman. Rep, nakapwesto na si Alpanga. Hindi, pagkapwesto. Naglulungkos na. Hindi mo kasi sa labas. Big boy, 2 points. Alpar. Red. Nice. Yun na. Ilan na? 6? 16-8. Kalahati. Yun o. Ringless. Hindi na pumunta yung matangkad. Tulog daw eh. Pumasok kanina. Overtime. Side pa naman sila eh. Style ni Freddy, hindi siya papasok ka, mapunta siya dito. Hindi laro siya. Aywa, kalaban. Aywa, kalaban din. Big boy. Masal. Yun o. 7-8. Oh, isa na lang. Kaya pa yan, relax lang. Kung sila sa labas. Ang shooter nyo. Ayun o. Pinalabas na ni Santil yan. Uy! Veteran, silabas mo yung ano mo. Lumabas na. Big boy. Nice. Yung boarding, basta ganun. 8-9. Lamang pa isa sila. Ay, isa na lang. Oh, yun. Pag mga game yan, yung chance flavor nila, game na dito. Tanda ko nito, kapag maano talaga siya, tatakbo talaga siya. No. Tanda ko kapag ano, may power. Oo. Lalo yan pagkapustahan pa. Oo. Gigante! Ay! Nice, masag. Albert. Big boy. Nice. All 9. All 9. Parehas na. Abanti kanina yung kabila. Abanti kanina yung kabila. All 9. 19-9. Ah. 99. 99. Tirados na yan, rep. Pwesto na, rep. Pasa. Aliyop. Ang ganda ng aliyop. Last. Thanks for watching and subscribe.